Hallelujah. Adofonom. Munuanum ade nyina Angelina Boama Ministry. Yana ene de minim ahia o YouTube. Dwumade bi a din eda so ne Knowing Jesus as your personal savior. Abri bia munua de begu YouTube sebe ya me kan mefa bi. Na won so adofo tie so won so afa bi. Sebe betin aboye bra o Kristo mu na so oba ya anyira. Dwumade ni ti no. Na ene de nso Awurade wo ne ode maye. Ne nti a o maye nwuo na ne de yete ase no. Botae wo ho. Ne botae nyina ne se ne de nso na se mbe ye. Ti ansa na besi itrase ne de ho achi Kristo nsa. Awurade tumfo ebrem yeda wase. Awurade yete ase na ye wo. Wado ye nti ne anwie sa. Enti brem aba wad me de ho hya wo nsa. Me de adofo tiefo hya wo nsa. Se Awurade bra wasem obe manemre otumi so. Me ameka me mroso masemi ba me mfa me die wo mu na dofo nso nya asontie won die wo mu na Awurade me se wan kasa fam mu kasa kire di atitiriwi na se asem nya nye sintidi ato ne momba wo ne base ne efata na wo maso yakoma pa ne de gia Awurade asem be ye se de efata na obeba no na ye ma wasiesie ye so de we ko nche ye yeda wase wadumti amen. Adofonom ene de nso Awurade de ode maye no ene de so Awurade de ode maye no ye be hu no wo Isaiah chapter 54 Isaiah chapter 54 verse number 4. We are reading from New King James Version. The Bible said, "Do not fear, do not what? Fear, for you will not be ashamed." Isaiah chapter 54 verse number 4. Do not fear, for you will not be ashamed. Wasi nsuro na wanimu, insi utrase. Wasi na wanimu, adofonom. Ebi so amena wo kase sesi die wugina no, wani ewu kura wie. Nia wo namu no, nia wo timo no, nia ekoso no. Nia wo kanyina se sister, wo de wuni mani ewu awie. Me nua adofo. Wonim Kristo ena wo kasem yi se wuni no de a kuma to ye me nua adofo Awurade nka sem abra wo boa Awurade nka sem wo bra enye no kura twrosomi a twrosemi se twi Bible o se English one o se kasa ben ye de atwro Awurade wontwa atro wo se nsuro na wanimu nsi utrase na wanimu nkusa wo kai ko so na obire be fiu maba abra mu aniwuo me nua adofo Awurade nanim ne awo ka kire we ebi abetua ba se nia esi wo brɛ mo o sister bi wo se mama abrante bi ma hya ware ba bi abeduro minim sa ware na baso awie fe o ka kire so ntimi me nko bi na me se hwɛ wani nwuyi Awurade wanim se ne pa besen aba enye ne pa nya abotre ewi ase nko na wieye adofo nom de ba na esi wo brɛ mo wo so bi ana woni Awurade me fa sa akwanya su mu animtia ni ameka nyina se me hwe Yesu Kristo akira kwan esan se kan Mark chapter 4 verse 35 na Marko nsempa etie 9 ni mu a eye aduasanum wose na Yesu na suafo na mposo omti kudum na fensuo bakudum na humu tu na soroche bo aferum konya na Yesu ze na Yesu ntia yira wunhu no emfa wo ho ana na nokure ni ba ma Yesu de efre show boy Bible say kan Mark chapter 4 verse 35 by 41 hona wose na Yesu sore na verse 39 no pa na yemede no wose wo sore tia mframa no no ka kire epone say yedi what manner of man is this eno ntine adwumadi ni tira de wose hwehwe Yesu Kristo fa na yi Awurade ana okra agemkwa ana wabrabo a wo boso wura me nua adofo se wo hwe a wo ho se oba bi wono mo a mi fe bi nya fato ho obebe won mo ye kwadwofo pa asoso onya ware a ebi a make se ne kurukura mpa bonten aduane enti anam se be ma ne na awura no nti no ne woka e na obeye wontimi nka nche be ma ne se wa ware me asoso mitimi nya wapade ma e ne oboa se why wadwen why siesie ho pa se obakɔhye wabra ho ase ahenase ama na ware wo ama owura wo so ho owura wo sei ensa we wo ho ene we ewura no nti we wu hu no wawura wo dia de ope na abeye ti adofo nom mo menhwe Yesu Kristo akira kwan
Sa be ma we ne kasa kire po na soro chen. Bible say ye din. What yet you say po? Ye din na Bible say ye din. E ti se be ma ka kire wo say nsura odofo. E de na bo hu. De na etete wo. Me nua odofo. E bia na ye nokore. Na de etete wo no so. De ehunu obi kura timi ka se o. Me na ma wu kura kampe. Me na be wi ase be ye den. Me nua mbusa wo say enam Yesu Kristo ji wagina die nti ena wusuro anase de wachina duru de wachine kro eho enu na akofa suro abre wo Bible yi wona kenkan pa se ensuro nko a wo mu na ma wo mu maako 365 ena edi afi bia chese bia baako so ho da bia chese de bia no baako so ho da bia be mena insuro baako se wonu Yesu dia na dofo dia hu ni se wonu Yesu ana minimu ha mate ha yesi we se ana wuchini dia minu adofo Bible say nya wo pe ne ho ntamanya no anya no kwampa so no wote se kokohwe dia obutu kosua anya ne dia so awieye na obuni na mu afa no wasan ye kwasea minu adofo na Jeremia na ekasai Jeremia 17 wo wose wadome oni ku na otu onipa so adofo nom enye se bi obi anya warepa ene wo ka ana obi anya ne manager ni mu adom na bi adwuma bia na oyi kire no bomodi ye we ka ho wo ya ope bosome so anbe ka ho me de ma enya no na Bible ka o na mo nipa bia o ma no kwan ahwehwe nipa moa ka nnua si animu wakekire nhoma bi na wabɔ nufa bi anaso wabɔ nkaabire bi so de ahye wo nan se da wasene se sen dem se bia wo ye businesswoman ana bia otonade kakra bi obi sim de dam sika medam konkom obi antimi anwia bi wonim de ne ho ɔden se ne wo me nua dofo de wo nua ka nyina ne se ye kenka asem bi o Matthew chapter 6 verse 33 Matthew chapter 6 verse 33 wose monhwehwe osoro ahenie ne tene na ekane monhwehwe osoro ahenie ene ne tene na ekane wode yen mu nyina beka mo me nua dofo de na wo hwehwe nti wachina ma se wote won ma wa akra no wo hu je se wo hu sunsun kra na wodwane wa hu se ase wungu hwabrante bia da na mehwe YouTube yi na wo ka se nadamfo ene wonne kwaye de ndien eti nadamfo no ehu de saman ye dey ehunahuna no eti so obi nam ho no na se wono amu na hwe no wawua ne saman ko huna nadamfo ye dey se obi yade ayi obi na se wono anka se wua so na ade ko hospital no ko wua se wonse nim ni wuo no mu a ohunahuna ha ye dey me nua dofo enne me pem ho ntamanya e be se me ni asemasi ye pe e be se me nso ye frame somebody adofo no ebi adwuma mo mapaja praise the Lord obi onso obi na abo brade agya no eno so praise the Lord obi onum a menka se nyankopon ahumobro hunmobo wanya na adwuma ani anim adom ti ama wa bibia bedi ni nsem praise the Lord me nua adofo na se wunya kra me ho na wotwe mu ama onfia bubudi a me nua de meka nyina ne se eno de dabi no edi hu bi beba beto so ebe mu osuro ni nyina ye se nia wo me ho no wo fo so atwe akọ aba wo nchen me nua dofo minim sister bia emre bia atwam no ni ayi eto no no ka cheri nua pani se edipa wasinti wobasiri biem wasini ato no yin to so senti ni obusare nua senti obasiri biem no se na wo kasa wase ti bia me wo mu yi de bede na masere menyini adofo nom na Yesu Kristo a mesi wo de wo do ko ma no a wo do ko ja be ma we yi a okoma so ho wase se wo de wo to no urade so na nante na kwan so a wo no be ye wo tamfo na wo no ankasa be ko ama me nua dofo de me ka nyina ne se wo me hwe Yesu Kristo akira kwan yemfa be men enye ya hotoso na won fa yensi wonu ankasa ni mu na ma ehudie bi antete sansa Isaiah ho na ne ye kenkan o kenka ko anima Isaiah chapter 54 ho o kenka ko anima wo se woni ehudie ntembetwe na wonsuro woni nhyeso ntembetwe na emmen me nua dofo age se woni mu Jesus Christ wo fa Yesu Kristo di a ensurei adofo nom
woda wobeda wabo mpaye okenka wo Bible baabi a woda ne ho na ese woda ana adwuma wo ye na wo ye no obi bibia medi wo ho menu adofo ene ewu nsuro na emo se wo soso mana mo tenten ne minim ha mate ha wachina ama ehudie bia be ne watena ene de meka nyina ne se menhwe Yesu Kristo fa nye Awurade na be ma Yesu a woteatea epono na soro chima aye din no oho ne de ma menu mienu se obeteatea de ehye yeso o me ayi bansere na de yasene sabi bis eda oba ayi dia ene enye bone na emo no mema no soso bi wo ho no a omso bi de yasene sabe ye obi ntimi nyam bone sabe ya menyina che adofo no obeso obe unyini cha duan be hye Yesu obeso otena si koma wonsuro musia duan be hye Yesu mo on na eka che ne ma adofo se mamu nsuro na maniri mu wasi nsuro fear not wasi do not fear for you will not be ashamed wasi waniri mu menu adofo sa onu ya na so meka to aso nyina ne se afa edurumre bi wosira na adofo wa betie na ho na ne sia to hirem se yie na sa nipa no ano wose wonsiri bi wo no afei na ni ba ne ho so no na Awurade adoye ma ono soso o sere menu adofo Yesu nkuto na me onipa danso Yesu kuto na timi yi onipa fra hudie mu menu adofo ade be na ye wusuro ewiase a wo na wusuro Yesu adi mo hene wate ti dwane bra be da no dwane mo fa onya atumfa wo nhyem so ho sadia Abigail ka che David wase mechichiri me wura kra enkwa boam de to Onyankopon nchen ho na de ade agya Nyankopon ama bia yirada ho na de wura hye Awurade mu na o mena nim agu ase menu adofo Bible ne ka Romans chapter 10 verse 11 ho wase no no obo Awurade din no wona niri ngu da biara da menu ya so onim Yesu di a enhira no se woni no nso ebire ba befa Yesu Kristo mesrawo na nye ya na yenim ochina adane ye ka wu asem wahine David so de okọ amanse nyina kwan eti David ko ya mekọ wo so bekọ na se wukọ na se suru a wonante mu yi wa ma ho kwan ma Yesu anyiwa mfirim na wantena si komma wonsuro musuo na wantena si di ansum Kristo sompa na Yesu ba befo akwa menu adofo ehin na wo kro enkyere de oba na eba to ka che wiase nyina se wogini didi a ensuro no wani wuwate se wogini didi a ensi utrase no wani munkusa onu Yesu e wo hye obo no ka kire wo se onu ode osoro ne asase sutumi nyina ama no onu na aye ne dia eti ne se woni no a akwanya wo ho ma wo so fa Yesu Kristo esanse menu adofo ade achi ade ese nyina hunu se bibi di akire nyema nyina di adanse ese nche na wiase wura no wo ba eti menu adofo de ekasa mbesi nyina ne se mumyehwe Yesu Kristo no mfie nhye ni mu na me nsuro na me nima nkusa na ma brabo a ye aboi niema etwifa wiase no menu adofo entwi amfie so before our time menu adofo eti bremu ye befa Yesu Kristo aye Awurade sanse Yesu doye menu ya ye befa Yesu Kristo aye Awurade hwe no anka se oya ye mpanimfo se me ye no maye onua ne me anya anye menu adofo so ho obisimi de ese me de ne saa na mawu da bi sister bi bo nwuma ye me de pa wa se menku ho na wonim ne ebesi china mesi menku ho na wonim ne ebesi china ene na anye ya mawa odofo menku ho na wonim ne ebesi china menua wonim wo china ada na wasi utrase e ma were ho akuo menua adofo aware na aguo enye hwe se wo nante wakwa so pepepe na se haw bi na abemu a bra Yesu ho bebo Awurade mpaye Awurade be hyere ho animonyam wo pe bi unya bi Bible say akyede pa ni akyede epe nyina efre Awurade haja obedum bi wate obi otuko sister nkrata asem mesi e Awurade nsem Awurade be ye wadom ne mwa ni nyina ne se bra Jesus ho na obaji wo sesi a Methodist hymns na ye me de se wo se bra Jesus ho na obaji wo sesi a Awurade a adoya ye ne nsama o fro se bra baji ne di na wonya wo ba na wonso omma wo ne wakoma pe na wonso ani je wi opeye menu adofo mapeja mensa to otiefo a wada wo ma otie wu nua to peja wonsa de meka no na wodudi da bia medin wo na wodudi ahyepo menu ye free Yesu aba ye brem o be di ye bre yi so na hodie bia wo ye brem no
wateatea no mena firi wako ni atena se kom a yensuro musuo mapagya mensa ka se ene day me Angelina me gitum se me yedibore yeni na me ankasa me ntime nyime ho timi so se ruade gye fa me bone nyina ache me na ti ho fi ne ntini nyina ho ruade brade bone ache me Angelina me fa Yesu Kristo ye me ruade ene me kra agye nkwa ene ma brabo a me boso wura ruade me so fa me ko ho tefo na afu na oba ma anye yiraba me de wasese wagye me wadomti amen odofo Yesu Kristo betena ho na emomo no anyine ni fa ne ntene fie bo moden na kwa asori bia wo pa bia be kire nkwagye asem ama wa kase wo hu se wugina Yesu mo bone ba wa kase be hu adwane ne ho ho abetena ho nti na se no kurade asusu ni dia wa kase be hia na ye tu me nua adofo me bo mpaye sanse wasi asem no ye kwaka asempa no na de obagye adie no sanche ni bedi nachi me no bo mpaye me nua ti jimpaye Erade me bom paye da wase me de adofo tiefo hye wonsa Erade edmonyam ka wa wagye edom a atie wasemi wagye wona ma wo ho wo Yesu din mu na ase won gidi nso ansanche ne bedi wa achi me bom paye obre mu se obi a wati asemi na ho dodo no Erade tene wagye nsama no obi so wati asemi na bia enhyesuo bi wo hyenhyesuo bi mo wono ankasa tutumrika ko baabi ama ahomaso ne nan na so ne nsa wonya sane fo Erade sane no saa na me bom paye se de nyeme moye den so adwuma woye wo hunu so how ni abiu bia be no Erade gye no sanse akache won se wo de wutumi ade nyina aye Erade me da wase so ma do waye ni da so ma adofo yi wo Yesu Kristo din mu nti amen adofo no nyame nhyira mo nyame ya doma ye be hia da foforo mu nuan mu ade nyina adamase uma bye